हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाइफस्टाइल विद सरीना में खुश आमदीद। कैसे हैं? और ये है जी आज की टेबल सेटिंग। ये छोटी सी खूबसूरत सी जो है वो कोशिश है। असल में आज जो है वो लंच में हम लोगों ने किसी को इनवाइट किया था, फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, तो ये जो है वो मैंने पहली दफ़ा जो है वो ज़रा अच्छा सा अपनी तरफ से कोशिश किया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये मेरी कोशिश कैसी है और मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा जी। ये मेरी पहली दावत थी जो मैंने प्लान की थी। मैं बहुत नर्वस थी लेकिन खाना सबको बहुत पसंद आया। खाने में मैंने नरगिसी कोफ्ते, अफ़गानी पुलाव, चिकन रोस्ट किया था, साथ निहारी थी और साथ मीठे में चीज़ केक था। सबको जो है वो खाना बहुत पसंद आया, अल्लाह का शुक्र है। दावत ख़त्म होने के बाद सारा काम समेट के हम लोग निकले दुबई के लिए और दुबई में हम लोगों ने विज़िट किया ग्लोबल विलेज को। शेख ज़ायद रोड में ये जगह है। वहाँ के लोकल्स और टूरिस्ट की अट्रैक्शन का मरकज़ है। अब बेसिकली ये ग्लोबल विलेज है क्या? एक्चुअली इसमें सारे जो है वो कंट्रीज़ को, मोस्टली कंट्रीज़ को जो है उसके कल्चर, उसके ट्रेडिशंस को शो किया जाता है। अब आप कहेंगे कि कल्चर और ट्रेडिशन को जो है वो इतने से छोटे से पोर्शन में कैसे जो है वो शो किया जाता है। पहली बात तो ये कि ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है जिसमें हर जगह जो है वो जो है ना वो कंट्री के जो है वो पार्ट्स जो है वो अवेलेबल हैं। उन्हें जो है वो कुछ हिस्सा अलॉट किया गया है जहाँ वो अपना कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को जो है वो शो कर सकते हैं। अब कल्चर और ट्रेडिशंस को ज़ाहिर सी बात है, फूड, अपने जो है वो रहन सहन, अपने जो है वो खाने पीने और अपने लिबास से जो है वो हम लोग शो करते हैं। इसीलिए जिस कंट्री के आप पोर्शन में जाओगे, जिस तरह अभी हम लोग पाकिस्तान के जो है वो बाहर जो है वो खड़े हुए हैं, तो वहाँ आपको जो है वो उस कंट्री का जो है वो फेमस फूड भी मिलेगा, वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी जो है वो आपको मिलेंगे, डांस सबको जो है। अच्छा, सिंगर्स भी यहाँ जो है वो आके परफॉर्म जो है वो करते हैं। मतलब जब आप परदेश में रह रहे हो ना, दुबई में रह रहे हो ना, तो इस जगह पे आके आपको अपनी जो है ना वो मिट्टी की खुशबू जो है ना वो फ़ील होती है। जब आप पाकिस्तान वाले जो है वो पोर्शन में जाते हो, लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान का जो पोर्शन है वो बहुत जो है ना उन्होंने छोटा बनाया हुआ है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया का बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। पाकिस्तान वाले में ज़्यादा नहीं चीज़ें थी लेकिन फ़ूड बहुत ज़बरदस्त था। इस जगह की अपनी वाइब थी। हर कल्चर, हर ट्रेडिशन की जो है वो चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली। हम लोगों ने डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ के जो है वो फूड्स जो है वो टेस्ट किए। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने यहाँ पाकिस्तानी फ़ूड का तो कहा ही कहा है, लेकिन इंडियन फूड भी बहुत, इंडिया का, भारत का फूड भी बहुत अच्छा और लज़ीज़ होता है। और दुबई जैसी कंट्री जहाँ डिफरेंट कल्चर के जो है वो लोग आके रह रहे हैं, मैं कहती हूँ कि ग्लोबल विलेज जो है वो बेहतरीन जगह है उन लोगों के लिए। अच्छा, अंदर चीज़ें थोड़ी-सी महँगी थी पर मैं टिकट का कहूँगी कि टिकट रीज़नेबल था। कुछ लोग बड़ा एक्सपेंसिव कहते हैं पर मैं कहती हूँ नहीं यार, रीज़नेबल था। अंदर देखें चीज़ें भी तो बहुत ज़्यादा है ना, यानी आप आर्ट देख रहे हो, कल्चर देख रहे हो, फूड जो है वो एन्जॉय कर रहे हो। और ग्लोबल विलेज अच्छा खासा बड़ा है, यानी मेरी तो टांगें थक गई थी। अच्छा, चाइना का भी बहुत ज़बरदस्त था। चाइना का भी कल्चर बहुत रिच है और बहुत मज़े के अंदर जो है वो चीज़ें थी और रीज़नेबल और अच्छी चीज़ें थी मेड इन चाइना, तो आपको पता ही है। और मैं तो बहुत थक गई थी। वो कहते हैं ना कि पाँव में छाले जो है वो पड़ जाना, वो हालात थे, पर जो है वो मज़ा बहुत आया। कोई एंजॉय करने वाला बंदा हो ना तो उसके लिए ये जगह बेस्ट है, खूबसूरत है। रश भी ज़्यादा थी लेकिन अच्छी जगह थी। यानी आप अगर दुबई या यूएई जो है वो आ रहे हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें ग्लोबल विलेज को। अच्छा, साथ ये भी बताती चलूँ कि विज़िट करने के लिए बेस्ट जो है वो टाइम क्या है और बेस्ट डेज़ क्या है। यानी इस तरह के सपोज़ अगर आपको रश जो है वो पसंद नहीं है और आप उन डेज़ में आना चाहते हैं जब आपको लगता है कि जब आप चाहते हो कि जो है वो रश कम हो, तो मैं बताती चलूँ कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को ग्लोबल विलेज में आपको रश कम मिलेगी। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो या तो आप मॉर्निंग में जो है वो आएँ और ग्लोबल विलेज को विज़िट करें, या दोपहर के टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम पे अगर आप आओगे तो आपको रश जो है वो कम मिलेगी। अगर आप मतलब ज़्यादा रश वाले एरिया से घबराते हो तो आपको इस टाइमिंग में आना पड़ेगा, वरना जो रात को मज़ा है ना वो तो खैर अलग ही है। लेकिन अगर आपको रश पसंद नहीं है तो आपको फिर इन टाइमिंग्स और डेज को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी अगर आप फूडी हैं तो मैं कहती हूँ कि आप ग्लोबल विलेज को ज़रूर जो है वो विज़िट करें। यानी 200 प्लस रेस्टोरेंट, कैफ़े और स्ट्रीट फूड जो है वो यहाँ अवेलेबल है। आप हर जगह के, हर कंट्री के जो है वो फूड को आप टेस्ट कर सकते हो
اور انجوائے جو ہے وہ کر سکتے ہو. اچھا یار رشین بھی اچھا ہوتا ہے. رشین سیلڈس رشین سلاد ہم لوگ تو خالی جو ہے وہ رشین سلاد تک جو ہے وہ ہم لوگ رہے ہیں. وہ بھی پتہ نہیں رشین سلاد ہے کہ نہیں, لیکن رشین فوڈ بھی بہت اچھا ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے, ہم لوگ 3 سے 4 گھنٹے تک جو ہے وہ یہاں گھومتے رہے, چیزیں انجوائے کرتے رہے, کھاتے پیتے رہے, ہر جو ہے وہ اسٹال کو جو ہے وہ وزٹ کرتے رہے. تقریباً جو ہے وہ ساری کنٹریز کے جو ہے وہ پورشنز کو جا کے وزٹ کیا, میوزک جو ہے وہ سنا, پرفارمنس جو ہے وہ دیکھی. اچھا کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ عاطف اسلم نے بھی آنا ہے, لیکن وہ شو یا اس کی جو ہے وہ ٹائمنگز وغیرہ ہمیں بالکل بھی نہیں سمجھ آئی. نہ آن لائن جو ہے وہ ٹکٹس کہیں اویلیبل تھے, تو جو ہے وہ عاطف اسلم جو ہے وہ رہ گی ہمارے پاس تو بی میں. Like I must say that this global village is a dynamic and multicultural entertainment destination. اور اگر میں پیویلینس کی بات کروں تو خیر ساری پیویلینس بہت اچھے ہیں, لیکن انڈیا اور چائنا کا پیویلین بہت بڑا ہے, کیونکہ ان کا کلچر بہت رچ ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں تھیں, لائک جیولری, فوڈ, ڈانس, پرفارمنس, بہت کچھ تھا ان کے اندر. بچوں کے لیے سرکس سے لے کے لائیو پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہیں. لائیو پرفارمنس میں پاپ سٹار, راک سٹار, کیا قوالی بھی جو ہے وہ قوالی کی بھی جو ہے وہ پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے. اچھا پھر جو ان کے کلچر جو ایونٹس ہوتے ہیں, یعنی جس طرح ہمارا پاکستانیوں کا جس طرح 14 اگست ہوتا ہے یا عید ہوتا ہے ہم مسلمس کا, اس طرح دیوالی اور ہولی, اور چائنیز کا جس طرح نیو ایئرز ہوتا ہے, تو اپنا پیویلین جو ہوتا ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایونٹس کو جو ہے وہ سیلیبریٹ جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا آرٹ ایگزیبیشن بھی جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں, مجھے جو ہے وہ ساتھ بتایا گیا, اور ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشنل بھی جو ہے وہ ورک شاپ اور جو ہے وہ ایگزیبیشنز ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے ویڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے, تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں اور مفت کا جو ہے وہ دبئی کو وزٹ کر کے آئیں. اور ویڈیو تو واقعی بہت لمبی ہو گئی ہے, لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں. جو میں نے دیکھا ہے وہ میرے ویورز کیوں نہ دیکھیں. اچھا اگر آپ گلوبل ولیج کو نا پراپرلی انجوائے کرنا چاہتے ہو نا, تو ان کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ وزٹ کریں, کیونکہ اس میں انہوں نے سارے اپ کمنگ شوز یا اس دن جو شوز ہونے والے ہوتے ہیں نا, اس میں ساری مطلب یہ ڈانس پرفارمنس, جس جو ہے وہ آرٹسٹ نے آنا ہے, سارا کچھ جو ہے جو نئی چیزیں جو ہے یہ جو انٹروڈیوس وغیرہ کرواتے ہیں, وہ ساری جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے. کوئی اگر اسپیشل ٹکٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ لوگ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں, اور ساری انفارمیشن آپ ان کی جو ہے وہ ویب سائٹ سے لے کے اور پھر جو ہے وہ آپ گلوبل ولیج کو وزٹ کر سکتے ہیں. اور اچھا اب اگر میں بات کروں تو ٹکٹس کی کہ ٹکٹس میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے کہ نہیں, تو ہاں جی جو ہے وہ ٹکٹس میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ آن لائن جو ہے وہ ٹکٹ بائی کریں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. اچھا اگر آپ جو ہے وہ فیملی پیکیج میں جا رہے ہو تو آپ کا لاٹ آف منی جو ہے وہ آپ اپنی سیو جو ہے وہ کر پاؤ گے. اور اگر بچوں کی بات کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس طرح کی جگہیں وزٹ کرتے ہیں تو ساتھ موسٹلی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں, اور بچوں کی انٹرٹینمنٹ تو ماں باپ کے لیے سب سے پہلے ہے. تو کیا اس جگہ میں بچوں کے لیے چیزیں ہیں؟ جی ہاں, آرگنائزرز نے تو جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے نا وہ اسپیشل جو ہے وہ پارٹس جو ہے وہ آرگنائز کر کے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. آپ کو جو ہے یہ اس میں جو ہے وہ میجیکل شوز جو ہے وہ بچوں کے لیے مل سکتے ہیں, اور بڑوں کے لیے بھی وہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا آئس کریم پارلر ٹائپ کی جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ٹوائز شاپ ہوتی ہیں, اور بہت سی چیزیں مطلب میرے تو مائنڈ سے جو ہے وہ نکل گیا ہے, لیکن مطلب جس طرح جو ہے وہ گیمز ہو گئیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, رائڈس وغیرہ اس میں جو ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہے. یعنی بچوں کے اٹریکشن کے لیے جو ہے نا وہ انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ اقتدامات جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں. اور یہ ابھی میں آپ کو پیویلینس جو ہے وہ بتائیں گی کہ یہ دیکھیں یہ جاپان کا ہے. جاپان کا بھی جو ہے وہ اچھا تھا. یہ دیکھیں یہ جاپنیز چیزیں ساری جو ہے وہ بتائی جانی ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہو. اچھا چائنا, میں کہہ رہی ہوں نا ون آف دا بگیسٹ, انڈیا اور چائنا کا بہت رچ جو ہے وہ ہسٹری ہے, کلچر ہے, تو ان کا ہے بھی بہت جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ پیویلین ہے. اچھا بس اسی میں تھک گئی, آپ بھی تھک گئے ہوں گے. خدا حافظ, اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گا.